अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट 8। आज बात करेंगे पनामा लीक्स और अब चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी शराइत दी। फिर नाज़रीन बात करेंगे कि पनामा लीक्स के हवाले से क्या फ़ौज भी एक खिलाड़ी है, और फिर ये बात होगी क्या -1 फॉर्मूला जो है उसमें कोई जान है। नाज़रीन शुरू करते हैं जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आज जवाब आया हुकूमत के ख़त का, जिसमें यह कहा गया था कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी गई और कहा गया था कि कमीशन बनाएं। तो चीफ जस्टिस साहब ने 3 जो पॉइंट्स हैं उनके जवाब में आए हैं। एक ये कि जो इंक्वायरी कमीशन है 1956 के एक्ट के तहत जो बनेगी तो वो यकीनन टूथलेस होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। फिर उन्होंने फरमाया कि जो कमीशन है उसके लिए नई कानून साजी की जाए, और फाइनली उन्होंने ये कहा कि जब कमीशन बनाया जाए तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि जिन लोगों की इंक्वायरी की जाए, यानी कि जो ख़ानदान हैं, जो ग्रुप्स हैं और जो कंपनीज़ वगैरह हैं, उसकी जो लिस्ट है वो हुकूमत फराहम करे। तो बड़ी स्पेसिफिक नाजरीन हुकूमत को इंस्ट्रक्शन आ गई हैं चीफ जस्टिस की तरफ से। और आपको मालूम है कि सारा दिन हम ये देखते रहे, एक तरफ हुकूमत कि वो कह रही है कि ये हमारी जीत हो गई है, अब वो हुकूमत ही बताएगी कैसे जीत है। वो ये कहते हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आएगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि लिस्ट मांगी है चीफ जस्टिस ने, और चूँकि आपको मालूम है कि हुकूमत के हवाले से जो उनका एक डिफेंस है, बार बार वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है पनामा लीक्स में, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आएगा। बेसिकली ये हुकूमत की तरफ से डिफेंस आया है जब सीजे की तरफ से जवाब आए। जो अपोजिशन है वो तो नाजरीन भंगड़े डालती रही है पूरे दिन में, वो कहते रहे हमारी जीत हो गई है, वी टोल्ड यू सो, और अब इसी तरह से बात चलेगी। और वो कह रहे हैं कि अब जो कहा जा रहा था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिल के बैठ करके बनाएं तो वही होगा। और खुर्शीद शाह साहब ने कुछ ही देर पहले नाजरीन बात की, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को धमकी भी दे दी, उनको कुछ मुतनब्बे भी किया, ख़बरदार भी किया, कुछ तसल्ली भी दी और कुछ वादे भी किए और फाइनली मशवरे भी दिए। खुर्शीद शाह साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा आप आएँ, आप आके मंडे को बात करें और पार्लियामेंट में, और उन्होंने ये कहा कि पुरानी सियासत नहीं है, हम हरगिज़ नहीं कहेंगे गो नवाज गो। उन्होंने कहा कि आप आएँ और आके हम सवाल करेंगे, आपका दिल चाहे तो जवाब दें, दिल चाहे तो ना दें। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि प्राइम साहब हम तो यही कह रहे थे कि आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिल करके बैठ के बनाएं तो फिर बात बनेगी, और अगर वो नहीं होगा तो खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, शायद पहली मरतबा हमने उनकी तरफ से बात सुनी है कि उन्होंने कहा कि अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर पनामा लीक्स के हवाले से इंक्वायरी नहीं होगी तो फिर जो पूरा का पूरा कबीला है सियासतदानों का, वो जो कबीला उसका जो नाम बुरा हो रहा है और गड़बड़ उसमें आ रही है, लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है वो बिगड़ती जाएगी। और आपको ये याद हो नाज़रीन के पंजाब के जो होम मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो बहुत खुल के बात करते हैं, तो उन्होंने 2 रोज़ पहले कहा था ये मीटर रीडर कहाँ पहुँच गए। तो काफ़ी तनाव भी है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं अपोजिशन बहरहाल खड़ी है, एक ही देयर ऑन द सेम पेज। और अब देखेंगे कि ये क्या करते हैं। चीफ जस्टिस की तरफ से जो जवाब आया, एक और बड़ी अहम बात है वो ये कि खुर्शीद शाह साहब ने ये प्राइम मिनिस्टर को, हम अगर कहें कि मुतनब्बे किया, उन्होंने उनको ये वार्न किया कि जी आपको अब करना ये है कि आप मंडे से पहले यानी 2 रोज़ के अंदर अंदर चीफ जस्टिस साहब को एक और ख़त लिखें जिसमें कि उनको ये बताएं कि अब हम आपको एक TORs देंगे, नए भेजेंगे और हम नया कानून बनाएंगे। अब क्या प्राइम मिनिस्टर साहब इस इंतज़ार में बैठे हैं कि वो खुर्शीद शाह साहब का जो भी राय है उस पर अमल करें, वो तो खैर बहरहाल वक्त बताएगा। हमारे साथ नाज़रीन स्टूडियो में मौजूद है इस वक्त अपोजिशन की लीडर डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, MNA PTI से ताल्लुक़ है, और आप देख रहे होंगे टीवी पे आजकल उनको ये बिल्कुल बड़ी रूह रवां है अपनी पार्टी की, और इन नेगोशिएशंस वगैरह में ये बड़ी एक्टिवली रोल अदा करी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर मज़ारी। साथ उनके तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर सेनेटर मुख्तार अहमद धमरा साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम सेनेटर साहब। आप भी काफ़ी आजिज़ भी हूँ
आजिज भी हैं। मैं हमने कहा कि आजिजी को हम छोड़ दें, हम कहेंगे अच्छा जी आजिज धमरा साहब। तो चलिए धमरा साहब आपसे शुरू करते हैं। आपके यहाँ से ये अभी कुछ ही देर पहले खबर आ रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर बात की आसिफ अली जरदारी साहब से, तो आपको कुछ इसकी खबर है? देखिए नसीम साहब, पहली बात तो आपने जो इंट्रो दिया जी, उसमें जो वर्डिंग आई है अपोजिशन का जो मौक़िफ़ था, ठीक, उसको इंडोज किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पहली बात यह है, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो रुफ़का हैं, जो वज़ीर साहबान हैं, कुछ MNA जो वजारत के ख्वाहिशमंद हैं, वो जल्दबाजी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और जो सवालनामे वज़ीर आज़म के हवाले से सेनेट में भी जमा कराए गए, मगर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब दे दिया गया। वो सवालनामे इनसे नहीं थे, मगर शायद इनको वजारतें चाहिए, और ये भी मेरा ख्याल है कि PMLN के अंदर से 2 से 3 जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की बास्केट भी तैयार हैं, आगे चल के वो खुद जवाब देंगे। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन से कोई निज़ाम को ख़तरा नहीं है मेरे ख्याल में। अगर हुकूमत को ख़तरा है, निज़ाम और हुकूमत में दिन रात का फ़र्क है, अगर हुकूमत को ख़तरा है तो प्राइम मिनिस्टर साहब के इन साथियों से हो सकता है जो जल्दबाजी में ड्राइव करना चाहते हैं गाड़ी को। और दूसरी बात, अभी आपने प्राइम मिनिस्टर के कहने के बगैर तो नहीं ड्राइव करते होंगे ना, कोई क्लियरेंस? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की मंशा शामिल है, लफ्ज़ मंशा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो शामिल है इसमें भी, इस इशू में भी, तो मेरे ख्याल में तो फिर मियाँ साहब खुद ही अपने आप के ऊपर रहम करें। अगर उनकी मंशा शामिल नहीं है तो मेरे ख्याल में PMLN के अंदर डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा फुकदान है। ये एक अया बात है कि डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा फुकदान है। और आपने जो बात की मौलाना फजल रहमान के हवाले से कि उन्होंने जरदारी साहब से रब्ता किया है, तो डेफिनेटली जरदारी साहब इस मुल्क के एक लीडर हैं, एक प्रेसिडेंट रहे हैं। उनसे अगर रब्ता किया गया है वज़ीर आज़म साहब के किसी दोस्त की तरफ से, और वो भी एक पॉलिटिशियन ही है मौलाना फजल रहमान साहब, तो मेरे ख्याल में कि उनको ज़रूरत ज़रूर पड़ी होगी। अब किस हवाले से पड़ी है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता कि क्या बातचीत हुई है, बाकी राब्ता ज़रूर मैंने भी देखा है कि हुआ है। जी डॉक्टर मज़ारी आपके पास आते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये कुर्सी खाली तीसरी नज़र आ रही है तो हुकूमत के जो मिनिस्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कादिर बलोच साहब, वो आने को हैं, जब तशरीफ़ लाएंगे तो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आएगा। डॉक्टर मज़ारी, यू लुक वेरी हैप्पी, तो क्या आप जो CJ का आपने 3 पॉइंट्स जो आपने बताए, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि जो हुकूमत ने TOR भेजे हैं चीफ जस्टिस को, वो मज़ाहिया केस है। आज अगर आप पढ़ें उनका B पॉइंट जो है, उन्होंने लिखा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर सो वाइड एंड ओपन एंडेड दैट प्राइमा फेसे इट विल टेक ईयर्स फॉर द कमीशन, और यही हम कहते रहे। और अगर आप हमारे TORs देखें, उसमें हमने यही कहा है कि आप कानून साजी ऑर्डिनेंस के थ्रू करें ताकि कमीशन पावरफुल बने, प्यूनिटिव पावर्स हों। जब आपको याद है रिगिंग के लिए जुडिशल कमीशन बनी थी, उसके लिए ऑर्डिनेंस बना था, और इन्होंने 1-2 दिन में, जब अग्रीमेंट हो गई TORs पे, इन्होंने 1-2 दिन में ऑर्डिनेंस पेश कर दिया और असेंबली के थ्रू हो गया, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता। अब मैं समझती हूँ कि हुकूमत के पास कोई और रास्ता नहीं है, उनको अपोजिशन के TORs या तो एज इज एक्सेप्ट करें या बातचीत करनी पड़ेगी, और टाइम ज़्यादा नहीं गुजर सकता। आप कह रहे हैं कि अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी हुकूमत को। नाजरीन, अभी हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ब्रेक में हमें ज्वाइन करेंगे हुकूमत के नुमाइंदे, तो उनसे पूछेंगे। डॉक्टर मज़ारी भी, शी विल कंटिन्यू विद द पॉइंट, फिर हुकूमत का भी मौक़िफ़ लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है हुकूमत की तरफ से फेडरल मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब। नॉर्मली टाइम पे आते हैं, आर्मी की इनकी ट्रेनिंग आज मालूम नहीं क्या हुआ। जी जनरल साहब, बात ये हो रही थी कि हुकूमत का जो अब दिफा है, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो जवाब आया, उसकी दिफा में एक जो चीज़ हुकूमत बार बार रिपीट कर रही है, आपके जो लोग रिपीट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी पैनामा लीक्स में जो नाम है उस लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आगे जाएगा। और दूसरा एक जो है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली ने पहले इन लोगों से गारंटी ले ली है कि वो कुछ बात नहीं करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे पीर
کو اسمبلی میں. تو جنرل صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو دکھائیں. انہوں نے کہا نا سوال نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا ہم بولیں گے نہیں, ہم گو نواز گو نہیں, یہ سب کچھ خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے. تو میں چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ وہاں برٹش اسمبلی میں کیا ہوا تھا. جی چلائیں ذرا, فل سکرین پہ کریں, ہم دیکھیں ذرا کیا ہوتا ہے جمہوریت میں. Thank you, Mr. Speaker. Last week... Well, let me join her in congratulating the firm that she mentioned. She's absolutely right that it is small and medium-sized business altogether. That's the action of a progressive Conservative government. Jeremy Corbyn. جی تو خیر کافی رونق ہوتی ہے. پرائم صاحب گھبرائے کیوں ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم پہلے تو میں صفائی پیش کروں, یہ آپ نے کہا کہ میں لیٹ ہو گیا. میں جنرلی لیٹ نہیں ہوتا ہوں. میں نے تو کہا, تعریف کی تھی میں نے. ایکسپلینیشن دینا چاہیے مجھے. وہ پی ٹی وی والوں کے ساتھ بھی میرے اسٹاف نے کمٹمنٹ کی تھی اور آپ کے لوگوں سے بھی اسٹاف نے کمٹمنٹ کی تھی, اور ان سے میں نے کمٹمنٹ لیا تھا کہ مجھے 7:45 بجے وہ فارغ کر دیں گے. انفارچونیٹلی چلیے وہ ریلائبل نہیں ہوتی حکومت بہرحال. چلیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ گورنمنٹ گھبرائی ہوئی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. گھبرانے والی کوئی چیز نہیں ہے, چھپانے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا ویسے طریقہ یہ ہے کہ جب ہم بولیں گے ایک دوسرے کا نہیں بولیں گے نا, تو میں بالکل وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو زبردستی میں ووٹ بیک کروں گا. جمہوری طریقہ ہے جی, بیچ میں انٹرپٹ کریں. اچھا نہیں لگتا ہے. مقصد ہے کیا تو گھبرانے والی کسی قسم کی بات نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ جس قسم کا اودم ہمارے یہاں مچتا رہا ہے اور جب شور شرابہ ہوتا ہے, گالی گلوچ پہ بھی لوگ اتر آتے ہیں. وہاں پر شیخ رشید جیسے لوگ بھی ہیں وہاں پر, اور کچھ اور بھی اس قسم کے. ہمارے پاس بھی کوئی ایسے لوگ ہیں کہ مغلظات اس قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں جو قوم پہ اچھا امپریشن نہیں پڑتا ہے. جہاں تک سوال کرنے کا تعلق ہے, پرائم منسٹر اس اسمبلی میں پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ گھبرائے ہوئے. یہ اسمبلی انہی کا, یہ اسمبلی ان کی بے شک یہی تو بات ہے. بالکل. اور میجارٹی کے وہاں وہ کمانڈ کر رہے ہیں, اس کو گھبرانے والی کوئی چیز نہیں گھبرا نہیں رہے. میں آپ نے کہا نا کہ گھبرا نہیں رہے, تو اس وجہ سے ہم نے یہ سوال اٹھایا. یہ دیکھیے پرائم صاحب نے خود کیا کہا ہے, اگر اس کا جواب ذرا دیکھیے پرائم صاحب نے کیا کہا کہ یہ مسئلہ کیا اصل میں. ان کا ٹارگٹ کرپشن نہیں ہے, ان کا ٹارگٹ نواز شریف ہے. سوال و جواب کی خاطر نہیں ہو رہا, یہ سیاست کی خاطر ہو رہا ہے. بھی شخص جو ہے کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے. کمیشن والی باتیں کمیشن میں ہوں گی, پارلیمنٹ والی باتیں پارلیمنٹ میں. یہ تو ٹھیک بات ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ میرے خلاف ہیں کرپشن کے نہیں ہے, بالکل صحیح. پوری قوم تو ان کے خلاف نہیں ہے, بالکل صحیح. پبلک بھی ان کے خلاف ہے. میری عرض سنیں, بالکل صحیح, 100% یہ بات صحیح ہے. پبلک بھی ان کے خلاف ہے. میڈم یہ 126 دن جب یہ دھرنے کا دور تھا, کرپشن کے بارے میں کس طریقے سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا, کیسے مغالطات کیے جاتے ہیں, کس قسم کی گالیاں دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, وہ تمام کے تمام لوگ سب دودھ میں دھل کے صاف ہو گئے, بالکل کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں رہ گیا. ماشاءاللہ مبارک ہو ہمارے بھائیوں کو جو میرے لیفٹ میں بیٹھے ہو. ہم تو اپنی مبارکبادی کو ابھی تک ہم ڈاک پہ ہیں. ہماری تو ابھی سارٹ آؤٹ کی جانی ہے ہماری کرپشن جو کہ سامنے آئی ہے یا نہیں آئی ہے. لیکن بہرحال جس پارٹی کے بارے میں اتنی ساری باتیں کرتے رہے تھے اور کیا کچھ نہیں کہا جاتا رہا تھا, آج ان چیزوں کے اوپر کسی قسم کی بات چیت نہیں ہے. یہ یہاں تک کہ ٹرمز آف ریفرنس جو دیے گئے ہیں, اس ٹرمز آف ریفرنس میں سب سے پہلے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. 3 مہینے وہ لگا لیں, 3 مہینے کے بعد باقی اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے کوئی نہیں سر, یہ ایک ٹرانزیکشن جو ہے, ایک قسم کی ٹرانزیکشن کی خلاف کاروائی ایک ہی جگہ پہ کی جاتی ہے, پریفرنس مقرر نہیں کرتے ہیں. اور پھر اس جج پہ یہ چھوڑنا چاہیے کہ کہاں سے شروع کرتا ہے اور کہاں ختم کرتا ہے. جج نے جواب تو دے دیا. یہ تو جواب انہوں نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ٹارگٹ ہوں اور کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ باقی کسی چیز کو نہیں, انہوں نے کہا تمام پیناما لیکس کے جتنے لوگ ہیں ان کی اس میں ٹیو آر میں تو ٹیو آر جو دیے, ٹیو آر میں انہوں نے کہا کہ پہلے 3 مہینے پہلے وہ کلیئر کٹ کی ہے. یہ ایسی بات نہیں, 3 مہینے اس کے بعد باقی ہیں. انہوں نے کہا پرائم منسٹر کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اس کے بعد پھر باقی لوگوں کی باری آئے گی. میرے خیال میں بات کلیئر کرنے میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی میرے خیال میں بڑا ڈفرنس ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دیے ہیں ٹی او آرز گورنمنٹ کے, اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا جو ہوں اپوزیشن مجھے ہدف بنا رہی ہے. تو یہی تو ہمارا مسئلہ تھا اپوزیشن کا, جو ہم نے 7 سوالات رکھے ہیں, آپ نے اس سے ڈینائی کر دیا. ہمارے موقف کو جو ہے وہ انڈوز کیا سپریم کورٹ نے کہ آپ نے جو ٹرمز آف ریفرنس بنائے جس کا خدشہ جوائنٹ اپوزیشن نے کیا تھا, وہ تو بات ثابت ہو گئی.
اور دوسری بات आपके भी एक्सेप्ट तो नहीं किए, I mean चीफ जस्टिस hasn't commented आपके, नहीं वो तो हमारे गए नहीं है ना, हमारे तो गए नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं, हमने भेजा ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर हुकूमत की नीयत ठीक है और पानामा लीक्स को वो बिल्कुल खत्म करना चाह रही है तो आए बैठ के बात करें। और जहां तक रवैयों की बात है, जो असेंबली के अंदर रवैयों की बात है, तो देखें पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की आज तायद हो रही है दोनों साइड से। जब पीटीआई आई थी पार्लियामेंट के अंदर तो हुकूमत की जानिब से क्या रवैया था, अगर आपके पास क्लिप्स है तो वो भी दिखा दे। हाँ, गाली गलौच हो रही थी, शोर मचा रहे। नसीम, प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी फैमिली पे स्पेशल, और देखिए उनकी फैमिली ने खुद मामला और ख़राब किया है क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हैं। उनकी वाइफ ने कहा कि बच्चों के लिए फ्लैट खरीदे, चौधरी निसार साहब ने कुछ और कहा, उनके बच्चों के आपस में कॉन्ट्रडिक्शंस है। और अगर आप वो केस देखें हुदैबा पेपर मिल्स का, जो अल तौफीक का केस प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, नहीं है उसमें, हुदैबा जो अल तौफीक का इंग्लैंड में केस हुआ है उसमें वन ऑफ शहबाज शरीफ सर, नहीं भाई, उसमें हुदैबा पेपर मिल इज वन ऑफ द डॉक्टर मजारी उसमें नाम है, लेकिन शरीफ फैमिली का है, उसमें हुदैबा पेपर मिल का नाम भी है इन द फोर बिल्कुल है, तो अगर हुदैबा पेपर मिल का नाम है तो इनडायरेक्टली पीएम का नाम हुदैबा, ही वाज इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ही वाज ओनर ऑफ हिज फैमिली वाज हिज टू ब्रदर्स। हुदैबा पेपर मिल उनके भाइयों का अलहदा नाम है और ऊपर सबसे हुदैबा पेपर मिल है, मुझे याद नहीं रहा, मैं ले आती वो जजमेंट। तो और उसमें ये भी कैटेगोरिकल है कि फ्लैट्स अर्ली 1990s में खरीदे गए। अगर आप वो केस पढ़े तो इस वास्ते सवालात प्राइम मिनिस्टर पे उठते हैं क्योंकि इनका एक बेटा 1980 की पैदाइश है, ही वाज अ माइनर। डॉक्टर मजारी जो आप और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, पार्लियामेंट की बात हुई कि इनको कोई खदशा नहीं है, वो 5 दिन से हम जब वॉकआउट करते हैं 5 दिन इनका कोरम नहीं पूरा होता, 5 days। ये हाल है, इनकी मेजॉरिटी गायब हुई भी होती है, पार्लियामेंट में आती नहीं है। एवरी डे कोरम पॉइंट आउट होता है और एवरी डे हाउस नॉट इन ऑर्डर होता है, फिर ये स्क्रैम्बल करते हैं, घंटा 2 घंटे बाद लोगों ये को जो आप बात करें शिरीन, वो तो पूरा पाकिस्तान अब रट गया ये बातों को, क्योंकि बात तो जनरल साहब इतना टाइम इस पे बात पे लग जाता है कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए इनको नहीं ये बात समझ आ रही। इतनी सिंपल बात है, उसको बार बार दोहराना। ये बताएं अब आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैं अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। खुर्शीद शाह की आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ये नहीं है कि आज की बात है, इससे पहले ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, अचकज़ई साहब सब गए थे वहाँ, और ये गए थे जाके खुर्शीद शाह साहब से उन्होंने मुलाकात, जी अचकज़ई साहब ये गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी, मुलाकात करके उनको कहा था कि आए बैठे कुछ दिन थे हुए। नहीं ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था, नो, बट हम सिराजुल हक साहब खत्म कर ले वैसे जनता बात, जी जनता उन्होंने जाके इसी मकसद के लिए गए थे, वहाँ पर प्यार और मोहब्बत करने के लिए नहीं गए थे, वो गए थे दे गॉन फॉर दिस वेरी पर्पस बिकॉज दिस वाज द प्रॉब्लम इन हैंड, ठीक है, इसके लिए गए थे, रास्ता ढूंढने के लिए। आज भी उन्होंने रेफरेंस उसकी दी है खुर्शीद शाह साहब ने कि वो आए थे, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है, 100% यकीन है, इंशाल्लाह मिल बैठेंगे और मिल बैठ के। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि खुर्शीद शाह साहब ने आज कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब आप खत लिख दें चीफ जस्टिस को पीर से पहले यानी कि अगले 2 दिनों में, जिसमें आप कहें कि TORs आ रहे हैं नए और ये कानून का भी उनको यकीन दहानी करवा दे के बनेगा, तो क्या जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से खत? देखिए नसीम, मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ, और ये तकरीबन 6:45 बजे की बात है कि उस वक्त उन्होंने ये बात आई थी, तो उसके बाद मैं एक चैनल में था और वहाँ से यहाँ आया हूँ, इस पोजीशन में होता ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। लेट मी क्लैरिफाई, वैसे ये जो विजिट था हमें एजाज एहसन साहब ने बताया, तो गालिबन खुर्शीद शाह ने उनको रिले किया, और सिराजुल हक साहब ने भी बताया कि ये इनफॉर्मल पे अचकज़ई साहब पहले गए थे उनके खुर्शीद शाह साहब का हाल हवाल पूछने, उनकी सर्जरी होनी थी, और फिर ये दोनों PMLN के लोग आए थे, तो इनको कहा गया था कि आप एक ऑफिशियली कमीशन बनाएं जो ऑथराइज हो बात करने के लिए। वैसे इनफॉर्मली तो कोई नहीं होता ना, चलता रहता है। और आज भी कंबाइंड ऑपोजिशन ने यही कहा है कि जिस वक्त ये कहेंगे हमारी ऑफिशियल टीम है बातचीत की, हम फौरी तौर पे अपना कमीशन भी बता देंगे, बट ये तो आगे ही नहीं बात बढ़ाना चाह रहे। और हम सब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो जहाज में कहा है, मैं समझती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बिल्कुल गलत है। जमहूरियत में, पार्लिमानी जमहूरियत में
पार्लियामेंट में जब आपके सवालात आपके पर्सनल रेज होते हैं, आपको जवाब पार्लियामेंट में आके देना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह, ये कहना कि जी मैं जवाब नहीं दूंगा और ये पार्लियामानी वो आते ही नहीं कभी, तो उनको रवायात का क्या पता होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और पूछेंगे फिर भी हम जनरल साहब से कि हुकूमत अब आगे करेगी क्या उतनी तेज़ी से वो जवाब देगी चीफ जस्टिस की तरफ से जो भी आज अंदिया आया है, जिस तेज़ी की तवक्को है अपोजिशन को। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर मज़ारी ब्रेक में कहती थी कि हमने स्पीकर को कोई गारंटी नहीं दी। हमने ये नहीं सॉरी लेट मी करेक्ट, वो तो मैं मजाक कर रही थी। हमने स्पीकर को कहा था कि हम बिल्कुल सुनेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन कुछ हमारी भी दरख्वास्तें हैं वो भी आपको मंजूर करनी पड़ेंगी। लेकिन आप लोगों में इतना तो डिसिप्लिन है कि आप वो नहीं करेंगे इनके साथ जो इन्होंने किया था जब आप लोग नहीं, हम जमहूरियत की रवायात जानते हैं, बेशक हम पहली दफ़ा आए हों सम ऑफ अस, बट हम जमहूरियत को रिस्पेक्ट करते हैं। हम पार्लियामेंट में रोज़ बैठते हैं, तो जो नहीं आते उनको फिर क्या, दे आर नॉट इंटरेस्टेड जमहूरी रवायात से। क्या होने वाला है देखिए ना, द बॉल इज इन द पार्लियामेंट्स कोर्ट, तो अब क्या तवक्को है? देखें अभी जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना रवैयों की और प्राइम मिनिस्टर साहब के मंडे को पार्लियामेंट में आने की, एक तो शेड्यूल फ्राइडे को था वो चला गया और उस पर गवर्नमेंट कह रही है कि वो ज़रूरी नहीं था, एक मिनिस्टर ने अगर बात कर दी तो अब मंडे का उन्होंने कहा है कि मुझे होप है कि वो मंडे को आएंगे। पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब आप एक कमिटमेंट करते हैं हुकूमत की तरफ से तो मंडे को तो नहीं होता कि किसी मिनिस्टर ने किया। मंडे की ऐसी कोई कमिटमेंट है नहीं, मगर चलो एक मीडिया के थ्रू हमें पता पड़ा है कि मंडे को प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। बाकी ज्वाइंट अपोजिशन, अब ये इख्तियार ना मुझे है ना डॉक्टर साहबा को है कि हम अभी बता दें कि क्या है। वो ज्वाइंट सिटिंग होगी अपोजिशन की मंडे को अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं तो पर्चा वैसे ही आउट है, क्योंकि पर्चा वैसे ही आउट हो चुका है, इसलिए आके वो बातों का जब जवाब देंगे तो इसी तरह ट्रीट करेगी अपोजिशन। हम जॉइंट अपोजिशन मीटिंग करेगी पहले और अपना रवैया आगे का प्लान ऑफ एक्शन फिर हम उस वक्त बताएंगे, सेशन से पहले मिलेंगे। तो जनरल साहब क्या आपसे हम क्या फिर तवक्को क्या है, अगर आपकी जो इस वक्त यही सोच है जो है कि प्राइम मिनिस्टर इज बीइंग टारगेटेड और ये सब जो गड़बड़ है और अपोजिशन, तो फिर किस रवैये के साथ प्राइम मिनिस्टर? सोच की बात नहीं है, सबसे पहले अब मेहरबानी करके ये अपने गोल पोस्ट को पहले फैसला कर ले कि क्या करना है। नहीं, अगर हम कहते हैं पाकिस्तान की कौम की ये गोल पोस्ट है कि सबका चट्टा पट्टा खुल जाए ऑपोजिशन का, हुकूमत का। मैडम एक मिनट, परसों की बात है ना, बनू में जो जलसा हुआ, ठीक है, वहां पर डिमांड क्या थी पीटीआई की? नैब के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन को करना चाहिए। वो कंफ्यूजन है बिल्कुल। नहीं दसो मैं क्लैरिफाई कर दूंगी। पहले आप बोलिए ना, बोलिए। अब अपने टर्न पे बोले ना। नहीं, अब आप ही की टर्न है, खुद तो नहीं है ना कि टर्न पे बोले। मुसीबत ही है ना, सब्र तो करे ना थोड़ी सी। उन्होंने वो कह दिया, इससे पहले उन्होंने यही पार्लियामेंट के थ्रू भी उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की थी। पार्लियामेंट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन, सिटिंग चीफ जस्टिस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन, नैब के थ्रू इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक ऑडिटर्स की सर्विसेज देने की गवर्नमेंट हर चीज़ के ऊपर एग्री करती रही है। अभी रोज़ बरोज़ एक नई चीज़ आ जाती है। सबसे पहले तो ये अपना माइंड फैसला कर ले अपने जहन में किससे करवाना है, नंबर 1। नंबर 2, इल्ज़ाम ये दिया जाता है कि सर आप इन पे क्यों रिएक्ट करते हैं? आप लोग खुद आपको भी एक खतरे का सामना है, तो आप खुद डिसाइड करें, आप प्रोएक्टिवली चीज को सामने ले आए। हमने तो मैडम हमने फैसला कर दिया, लेकिन सीजे ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने अपने वज़रा के ग्रुप्स बनाए, उन्होंने जाके तमाम पार्टियों को कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद सिटिंग चीफ जस्टिस को लेटर लिखने की कार्रवाई, ये कॉन्सेंसस फैसला था, ये आया, हमने लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद हर एक से हमने पता करने की कोशिश की कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। 5-6 लोगों से मैं मिला, हर एक ने ये कहा कि आप अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि उसमें कौन सी चीज़ एक्सेप्टेड है और कौन सा रिजेक्टेड है। ठीक है जी, ये हम अपनी कार्रवाई करने के लिए, लेकिन जो आपने काम किया वो ठीक नहीं था। चीफ जस्टिस नई बात आई। सर आप चीफ जस्टिस की बात पे फोकस करें ना, चीफ जस्टिस की बात पे फोकस करें। चीफ जस्टिस का जवाब देता हूँ आपको, सारे जवाब दे। 1 मिनट में ज़्यादा मैं तेज़ बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आप लोग जल्दी में हो। क्वेश्चन ये है कि अभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चीफ जस्टिस के थ्रू की जाती है, इधर से सवालनामा आ जाता है, पार्लियामेंट में आए। पार्लियामेंट में बीबी ने यहाँ पर जो है ना कंटिन्यूस उन्होंने बाइकाट शुरू कर दिया सेनेट की, उसकी जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आता है हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
भाई वहां पर अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो चीफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट क्या है? डेविड कैमरून ने अपना फैसला पार्लियामेंट पे छोड़ा, वहां पर आके उसने सफाई पेश की, आए मेहरबानी करके खुल के बताएं, अपोजिशन का व्यू पॉइंट दे दे कि पार्लियामेंट ने फैसला करना है, पार्लियामेंट के सामने हम अपना जो कुछ चाहिए जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन है वो सामने रखेंगे, पार्लियामेंट फैसला कर ले। लेकिन नहीं, मेरा पीएम कह रहा, पीएम ने टास्किंग की थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये सजेशन आया था, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। खुर्शीद शाह इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड सो, और उसके बाद फिर हमें यही कहा गया कि ठीक है वो आपने तो कहा सवाल ही ना करो, फिर वहां से वो छोड़ के निकल गए, वो गोल पोस्ट छोड़ गए, नए गोल पोस्ट पे चले गए। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक ये फैसला कर ले, कहा करना है। अभी जो बातें हैं, मियां साहब ने ये कहा कि जो मैं पार्लियामेंट की बात होगी पार्लियामेंट के करूंगा, कमीशन की बात है कमीशन में, पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग से मुतालिक चीजें होती हैं, पार्लियामेंट में गवर्नेंस से मुतालिक चीजें होती हैं, पार्लियामेंट में जो हमारा कसूर है वो चीजें पॉइंट आउट की जाती है। ये एक स्पेसिफिक मामला है, स्पेसिफिक मामला है, ये पानामा लीक्स वाली स्पेसिफिक मामला है और ये कमीशन के जिम्मे डाला गया था। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है जी, वेरी क्विकली, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं। नैब के कानून में आई थिंक आर्टिकल 3B या कुछ है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिससे खदशात हो कि करप्शन हुई है, नैब को खुद मूव करना चाहिए। तो हमारा सवाल है, हम तो कमीशन और इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिट मांग रहे हैं ताकि प्यूनिटिव मेरा ख्याल है बात पार्लियामेंट में जवाब देना भी फर्ज है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, नॉट एक्सक्लूसिव टू वन अनदर, और नैब का तो काम है उनको खुद ही एक्शन पे मूव करना चाहिए। नैब क्यों सो रहा है, हमने तो ये क्यों सो रहा है, बहुत से लोग सो रहे हैं, नो कंफ्यूजन, ना गोल पोस्ट ना कंफ्यूजन, इस सेगमेंट का टाइम कौन को धोखा है, कब तक देते रहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया सबका। नाज़रीन, आपने सुन ली गुफ्तगू और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी तक हुकूमत की तरफ से एक जो जवाब आना है, जो सोच क्या सामने आएगी वो क्लियर नहीं है, क्योंकि अब तो बॉल जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से जो जवाब आया है, द बॉल इज़ क्लियरली इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। देखते हैं हम प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं जब पार्लियामेंट में आते हैं मंडे को। लेकिन फिर वक्त हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम बैठेंगे हामिद मीर साहब के साथ और फिर उनसे दो बातें करेंगे कि अब आगे होने क्या जा रहा है, क्या फ़ौज भी खिलाड़ी है और क्या PMLN के हवाले से जो -1 की बात हो रही है उसमें कोई जान नहीं है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हामिद मीर हैं, कैपिटल टॉक के मेज़बान हैं और हु डजंट नो हामिद, वेलकम टू द प्रोग्राम। हामिद, फिर ये बताएं कि हुकूमत तो बड़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। कंफ्यूज भी है और अंदर से डिवाइडेड भी है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो हमें काफ़ी कंपैरेटिवली यूनाइटेड नज़र आ रही हैं और हुकूमत जो है वो डिवाइडेड नज़र आ रही है। हुकूमत मानेगी तो नहीं कि वो डिवाइड है। तो ये दुरुस्त बात है, लोग कहते हैं जी अंदर ग्रुप है, पंजाब में लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि जी ये बहुत प्रेशर आ रहा है, कुछ सोचें, और -1 की भी बात है। इज़ देयर एनी ट्रूथ? देखें, बात यह है कि असल मसला पनामा लीक्स नहीं है, असल मसला कुछ और है, और हुकूमत को शायद ये गलत फहमी है कि जो अपोजिशन है ये जो मुतालबात कर रही है ये किसी के कहने पे कर रही है या ये अपोजिशन किसी की प्रॉक्सी है। हालांकि मैं आपको बता दूं अपनी फ़र्स्ट हैंड नॉलेज की बुनियाद पर कि पीपल्स पार्टी प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ से नाराज़ तो है और बहुत नाराज़ है, और उनका ये ख्याल है कि इनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर किसी ऐसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें कि सिस्टम चला जाए, डेमोक्रेसी चली जाए। इसी तरह इमरान खान साहब के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं जी कि इमरान खान जो हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की प्रॉक्सी हैं, लेकिन इमरान खान साहब प्राइवेटली आजकल ये कह रहे हैं कि हमारा चांस जो है वो सिर्फ इस सिस्टम के सर्वाइवल में है, सिस्टम चलेगा तो हमें चांस मिल सकता है, और वो भी किसी भी कीमत पर इस सिस्टम को डीरेल नहीं करना चाहते। इसी तरह जो बाकी छोटी पार्टियां हैं, जमात इस्लामी है, ANP है, ये भी सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन अब नवाज़ शरीफ साहब और उनके कुछ नए जो उनके तर्जुमान बने हैं वो ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जिस तरह नए और बड़े इंटेंस तर्जुमान हैं, वो ये तासुर दे रहे हैं, या उनको ये लगता है कि शायद टारगेट जो है वो डेमोक्रेसी है और टारगेट से नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात है। शायद उनको लगता है ये बिकती है बात, उनको लगता है ये उनका ये ख्याल है कि ये बिकती है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसमें
جو حکمت عملی ہے حکومتی جماعت کی وہ بہت کمزور نظر آتی ہے. آج اگر میرا خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اگر آج قومی اسمبلی میں چلے جاتے تو شاید چیف جسٹس صاحب آج ان کو اپنے خط کا جواب نہ بھیجتے, شاید 2 دن 3 دن گزر جاتے. لیکن کیونکہ پرویز رشید صاحب جو کہ گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں, انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر فرائیڈے کو آئیں گے. پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نہیں آ رہا. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں منڈے کو آؤں گا, لیکن منڈے کو میں آ کے ضروری نہیں کہ میں پیناما لیکس پہ بات کروں, اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دوں. تو تاثر یہ پھیلا کہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس ہی نہیں ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے میں. اور اس کے جو ٹی او آرز تھے وہ تو پہلے یہ بتا رہے تھے کہ گورنمنٹ اس کو لٹکانا چاہتی ہے, اس کو ریزالو نہیں کرنا. تو شاید اس لیے چیف جسٹس نے بھی خط لکھ دیا کہ ان کے بارے میں بھی لوگ سوال اٹھا رہے تھے جی کہ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں, تو اب انہوں نے خط لکھ دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر انہوں نے ٹی او آرز پہ کوئی اتفاق رائے قائم نہ کیا تو ابھی تو چانس ہے نواز شریف صاحب کے پاس کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے یا کسی کمیشن کے ذریعے اپنے آپ کو کلیئر کروا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چانس انہوں نے مس کر دیا تو پھر صورتحال کافی گمبھیر ہو سکتی ہے. تو یہ ان کی, آپ تو جانتے ہیں, آپ واقف ہیں ان سے, ان کی سوچ ہے کیا؟ ان کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ جی حکمت عملی یہ رکھیں کہ جی اٹیک کریں انڈائریکٹلی فوج کو اور کہیں جی سسٹم انڈر تھریٹ ہے تو شاید یہ اپوزیشن ہے وہ ذرا ویک پڑ جائے. واٹ از دا تھنکنگ؟ دیکھیے کوئی سوچ سمجھ نہیں آ رہی کیا اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کر دی ہیں اور اس میں میڈیا کا کافی رول ہے. نواز شریف صاحب کا اور ان کی جو آج کل نئی کچن کیبنٹ ہے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے, تو وہ اس چیز کو بھیجتے ہیں کہ جی ہمارے پاس دانیال عزیز تھے نا, وہ تو ہمارے پاس اندر کی خبر ہے. اور ان کی گفتگو سے بھی یہ لگتا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں جو گورنمنٹ سائیڈ ہے وہ یہ سمجھ, چودھری نثار بھی تو بڑے کلوز ہیں نا اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن چودھری نثار صاحب اس وقت ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اور ان کے جو کچھ آج کل قریبی ساتھی ہیں. کون ہے قریبی ساتھی؟ یہی دانیال عزیز صاحب ہیں اور طلال چودھری صاحب ہیں. تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا میں کچھ اینکرز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہیں اور کچھ کالم نگار جو ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی ہیں, وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, وہ ہماری کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, ہمارے خلاف افواہیں پھیلاتے ہیں اور بھی بہت سی کانسپریسی تھیوریز پھیل رہی ہیں. اور دوسری طرف وہ سائڈ جو ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ میڈیا میں جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے وہ پیسے چلا رہی ہے, پیسے لگا رہی ہے اور ٹارگٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو, آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں بہت لپیٹ کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. لیکن جو پرابلم ہے نا وہ دو شریفوں کے درمیان ہے, وہ مانے یا نہ مانے, پرابلم ان دونوں شریفوں کے درمیان ہے. ان کو یہ چاہیے کہ آپس میں بیٹھیں, پچھلے دنوں بیٹھے تو تھے لیکن اس کی جو تھی ایک ویڈیو لیک کر دی گئی ود آڈیو جو کہ بہت برا ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس سے معاملات طے ہونے کی بجائے مزید خراب ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس کو پرائم منسٹر کو اور ان کی ٹیم کو چاہیے کہ یہ جو پیناما لیکس کا معاملہ ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کے ذریعے طے کریں اور یہ مت سمجھیں کہ جناب اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. حامد یہی تو بات ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں شریفوں کے درمیان پرابلم ہے تو سب سے سہل طریقہ تو یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر ہینڈل کریں پیناما لیکس کو, تو باقی چیزیں سب بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. یہ بات اتنا بھنور میں پھنسنے کی بات تو یہی ہے کیونکہ حکومت پیناما لیکس پہ کوئی نہیں لا رہی. دیکھیں جب سے پیناما لیکس کا معاملہ چلا ہوا ہے تو کچھ جو کالم نگار اور کچھ جو اینالسٹ ہیں وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی پیشکش کی تھی, انہوں نے انکار کر دیا. اب جب وہ یہ باتیں سنتے ہیں پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم, ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے, انہوں نے کی نہیں تھی کوئی ایسے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے ایکسٹینشن مانگی گئی تھی, ہم نے انکار کر دیا. وہ دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے. اب یہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو شریف ہیں اللہ کے واسطے دونوں آپس میں بیٹھ کے معاملہ اپنا طے کریں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو کسی نان ڈیموکریٹک فورس کی پراکسی نہ سمجھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ جب 9-0 پہ پچھلے سال سینٹ کے الیکشن کے فوراً بعد چھاپا لگا تھا تو اس وقت
اس کے بعد صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی. پیپلز پارٹی نے یہ سمجھا کہ کیونکہ ایم کیو ایم نے چیئرمین سینٹ کے لیے رضا ربانی کو ووٹ دیا ہے تو شاید اس لیے ایم کیو ایم کو سزا دی گئی ہے. چودھری نثار صاحب جو ہیں تھوڑے دن بعد انہوں نے رسپانسبلٹی قبول کر لی کہ یہ چھاپا میری مرضی سے لگا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے غلط فہمیاں شروع ہوئیں. اس کے بعد پھر زرداری صاحب جو ہیں وہ جب مشکل میں آئے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملنے کی کوشش کی. نواز شریف صاحب نے انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا, انہوں نے ملاقات نہیں کی. تو اب یہ ایک فطری رد عمل ہے پیپلز پارٹی کا کہ آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. لیکن حامد پھر اگر ایکسٹینشن کا تو ایشو نہیں ہے, ایشو تو پیناما لیکس کا بھی ایشو ہے جو کہ مس ہینڈل حکومت کر رہی ہے. دیکھیں نا ایکسٹینشن کی بات آپ کو پتہ ہے, جب انہوں نے جنرل راحیل شریف نے کہا میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, لوگوں نے کچھ نے کہا جی ان کو لینی چاہیے. آپ جیسے ہم جیسے لوگوں نے کہا کہ نہیں لینی چاہیے, بالکل جو ٹائم پہ گھر جائیں وہ سب سے اچھی بات ہے. ایک منسٹر صاحب جو حکومت کے ہیں وہ ایک دن اپنے آئی فون میں نا انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام جو ہے اس کی کچھ کلپس جو رکھے ہوئے تھے تو وہ دکھا رہے تھے کچھ اپنے ساتھیوں کو اور کہہ رہے تھے دیکھیں یہ اینکر صاحب جو ہیں یہ انٹرویو کر رہے ہیں ایک بندے کا جو راحیل شریف صاحب کو کہہ رہا ہے کہ جانے کی بات جانے دو, اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ ایکسٹینشن نہیں ایکسٹینشن لے لیں اور آپ کو رہنا چاہیے. تو یہ دیکھیں نا یہ تو پروگرام کروایا جا رہا ہے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پروگرام کروایا گیا ہو, ٹھیک ہے نا. پھر حیدرآباد میں کوئی جلوس نکلا, پھر کوئی بینرز لگے, پھر پشاور اسلام آباد کے راستے میں کوئی بینرز لگے, وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو کسی سازش کا حصہ سمجھا جاتا ہے. نہیں سازش مطلب الٹیمیٹلی پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر ایکسٹینشن نہیں ہو رہی تو میرا کہنے کا مطلب کہ یہ تو بات بنانے سے بنتی ہے. اس وقت ایکسٹینشن مسئلہ نہیں ہے, اس وقت مسئلہ پیناما لیکس ہے. اور اگر پیناما لیکس کا معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ اس کو ڈسکس کر لیا جاتا, یا آپ اس میں کوئی ایسا کمیشن بناتے جس میں کہ جو اپوزیشن ہے اس کے ساتھ اتفاق رائے ہو جاتا, ان کے ساتھ مل کے ٹی او آرز بناتے, پھر آپ خط لکھتے تو شاید کمیشن بن جاتا, تو مسئلہ حل ہو جانا تھا. یہ ذرا دیکھیں ناظرین, دیکھیں اسحاق ڈار صاحب سے ہم نے پوچھا پہلے ٹی او آرز کے بارے میں کمیشن کے, تو انہوں نے کیا کہا. آپ لوگوں نے خود اور مریم نواز صاحبہ آپ لوگوں نے مل کے, شہباز شریف صاحب نے ایک ٹی او آرز پر کام کر لیا وداؤٹ ٹیکنگ ان پٹ اپوزیشن سے. نہیں اٹس ناٹ ٹرو. ناٹ ٹرو. اچھا نہیں اٹس ناٹ ٹرو. پلیز آپ سمیت اتنا اپریشیٹ کرے گی جب دیکھے گی کہ ٹی او آر کیا ہے اور اس کی پاورز کمیشن انکوائری کمیشن کو کیا ہوں گی. آئی ایم شیور ایوری باڈی ول بی سیٹسفائیڈ. میں ایوری بڈی یہ 3 ہفتے پہلے دیکھیں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ فون پہ بات کی تھی. اسحاق ڈار صاحب کی شفقت محمود صاحب کے ساتھ انفارمل میٹنگ ہوئی تھی. اسحاق ڈار صاحب اور پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کی خورشید شاہ صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی. میں آپ کو بڑی ڈیٹیل بتا رہے ہیں. اور جو اسحاق ڈار اور پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے معاملے پر یہاں تک معاملہ لے آئے تھے کہ یہ کنسنسس کے ساتھ بات ہو سکتی تھی, لیکن کچھ لوگوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ نہیں یہ چھوڑ دیں, یہ کام نہیں, یہ تو اپوزیشن تو جو ہے نا یہ آپ کو ٹارگٹ کر رہی ہے, اگر آپ ایک بات مانیں گے تو یہ اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کریں گے. اچھا, اور یہ حکومت اب کہہ بھی رہی ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ کسی ایک موقف پہ کھڑی نہیں رہتی. تو پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجھ پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے جو سینئر ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ لوگ جو مشکل وقت میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ڈار صاحب, چودھری اسحاق ڈار صاحب ہیں, چودھری نثار صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, خواجہ آصف ہیں, سعد رفیق ہیں, جو پولیٹیکل پرانے ان کے رانا تنویر ہیں, یہ 6-7 لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اگر وہ ایک میٹنگ کریں اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے معاملات کو آگے بڑھائیں, بشک اس میں شہباز شریف صاحب بھی آ جائیں تو یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا فیس بنا دیں گے دانیال عزیز صاحب کو اور عابد شیر علی صاحب جو ہیں وہ چودھری اعتزاز حسن کی جو بیگم صاحب ہیں ان کو اٹیک کریں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا. اب وہ دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی مریم نواز کو بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا, تو ان کا تو نام آیا نا اس میں. آخری سوال میں آپ سے یہ کروں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب اگر یہ کر رہے ہیں, یہ جو ینگ ٹرکس ہیں ان کے, تو یہ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو پھر کیا پرائم منسٹر مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے شی از لیڈنگ ہم, یا اور انہوں نے اپنے پرانے لوگوں کو چھوڑ دیا؟ نہیں دیکھیں, پرسوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرسوں میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ مسلم لیگ نون کے 3 انتہائی سینئر وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اچانک ٹی وی پہ ان 4 جو ینگ ٹرکس جن کو آپ نے کہا تو ان کی پریس کانفرنس شروع ہو گئی.
تو ظاہری بات ہے میں انٹرسٹڈ تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ذرا آواز اونچی کریں, آواز اونچی کریں. تو وہ تینوں نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا کہ نہیں اسی انہاں دی گل نہیں سننی. میں نے کہا پلیز مجھے ذرا سننے تو دیں. تو وہ آڈیو انہوں نے تھوڑی بڑھائی, تو وہ جو بات چیت شروع ہوئی تو ان میں سے ایک جو تھا وہ اتنا ڈسکرٹیس تھا, بڑے سینئر آدمی ہیں وہ, اور نواز شریف صاحب کے بڑے ان کے مشکل وقت کے لائلسٹ وہ ہیں. تو انہوں نے فوراً وہ ریموٹ اٹھایا اور ٹک کر کے اس کو بند کر دیا اور کہا کہ جی تسی ویکھنا تے کدھر اور جا کے ویکھو. تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ تو صورتحال بڑی خراب ہے, اور یہ پارٹی کے اندر جو ہیں وہ بہت سخت ایک گروپنگ ہو گئی ہے. اور اس میں جو پرانے جو نواز شریف صاحب کے ساتھی ہیں, سینئر جو ان کے, یعنی کہ وہ لوگ جو 3 4 5 دفعہ اپنا الیکٹ ہو چکے ہیں اور سینئر منسٹر ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا فیس جو ہے وہ یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے. اگر نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ انہیں ڈیفینڈ کیا جانا چاہیے تو ہم ہیں نا ڈیفینڈ کرنے والے. تو پھر الٹیمیٹلی تو پھر بال از ان دی کورٹ آف دی پرائم منسٹر. جی بالکل, پرائم منسٹر کے کورٹ میں ہے. اور میں دوبارہ کہوں گا, اگر آج پرائم منسٹر اسمبلی میں آ جاتے تو معاملہ جو ہے وہ آج تھوڑا سا ٹینشن کم ہو جاتی, لیکن اب وہ نہیں آئے. اور اگر وہ کل اور پرسوں اپنے جو پرانے ساتھی ہیں ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے کچھ درست سمت میں آگے بڑھیں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے. بہت شکریہ حامد ہم سے بات کرنے کا. ناظرین آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. شکریہ, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.